Karena mereka-mereka yang dikumpul di hadiratnya, Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik. Amen. Hallelujah. So as tonight, as we are gathered in the presence of God, Jadi malam ini saat kita berkumpul di hadirat Tuhan, yes, we expecting for the great thing are taking place. kita sedang mengharap-harapkan apa yang hal-hal besar yang akan terjadi. My dear brothers and sisters, our God is who chosen us. Tuhan itu saudara-saudari yang memilih kita. So it means He know in and out about us. He know everything. Berarti kan dia itu tahu keluar masuk kita, saudara, dia tahu kita nih luar dalam gitu. And He will do the best. Dan dialah yang akan mengerjakan yang the best ya. Amen. Hallelujah. So as we are gathered in the person of God, He like to feed us, He like to heal us and everything. Jadi saudara, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu ingin sekali memberi kita makan, ingin menyembuhkan kita, semuanya. Amen. Hallelujah. Amin. Philip, because Bible saying, where the person of God, there is a healing, restoration, and miracle taking place. Dikatakan Alkitab mengatakan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan, ada pemulihan, semuanya terjadi di situ. So tonight the presence of God is in our midst. Jadi saudara, malam ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. And He will give the best. Dan dia pun yang akan memberikan yang terbaik. Even though we are anywhere. Sekalipun dimanapun juga ya, kita ini berada sekarang ini masing-masing. Maybe someone Surabaya or Jakarta or Semarang or Papua or whatever. Mungkin ada yang di Surabaya atau Jakarta atau Semarang atau Papua atau di mana aja. But the presence of God is there to do everything for us. Tetapi hadirat Tuhan itu ada, saudara, untuk mengerjakan segala sesuatunya bagi kita. Just close our eyes a moment. Kita tutup mata sebentar. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Lord, I surrender each of them in your hand. Tuhan, aku serahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Lord, I pray for your mighty hand take place. I pray for the touch of God upon them in the name of Jesus. Aku mendoakan hadirat-Mu yang menjamah mereka dan jamahan-Mu pun ada di atas mereka. You take control. Bless them in the name of Jesus. Nah, Engkau yang memegang kendali, Tuhan. Right now. Berkati mereka di dalam nama In Yesus. Jesus' name Sekarang I ini, pray. dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. 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 Hallelujah. Okay. Turn with me. John chapter 14 verse 3. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Yeah. Baca ya, Pak. Yeah. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amen. Hallelujah. So tonight that I'm going to share as a topic, I will come back and take you. Saudara, topik malam ini ya yang akan saya share adalah aku akan datang kembali dan membawa kamu. Amen. When Jesus say that, Waktu Yesus mengatakan hal itu, verse 3 is saying that, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. ya ayat 3 kan mengatakan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. So this is the word where Jesus comfort the disciples. Ini adalah saatnya di mana Yesus itu menghiburkan para murid, saudara. I mean, Jesus know that what's going to take place in the next step. Kan berarti Yesus itu ngerti berikutnya ini apa yang akan terjadi. Maybe the disciple never understand. Bisa saja, saudara, para murid itu nggak ngerti. Maybe the disciple thought everything goes well. Mungkin aja para murid itu berpikir segala sesuatunya tuh baik-baik aja. And so why I'm saying that, because they surely the disciples know nobody can do anything to Jesus. Kenapa saya berkata begitu, saudara? Karena para murid itu memikir bahwa tidak ada siapapun juga yang bisa mengapa-ngapain ke Yesus. Because anybody want to arrest him, he can disappear. Sebab, saudara, pada saat
ada orang-orang ingin menangkap Yesus, Yesus itu bisa keluar aja, bisa nyelip itu, nyelip keluar. Yeah, even Lazarus already 4 days, is already died, is already 4 days, he can raise him up. Bahkan Lazarus tuh 4 hari, saudara, udah mati ya, dia bisa bangkitkan. So the people recognize Jesus with authority and power, and he recognized the Son of God. He can do many things. Jadi para murid tuh mikirnya ya Yesus tuh punya otoritas, punya kuasa, dia itu anak Allah ya. Jadi dia bisa aja melakukan apa saja. So they never thought that after this that something going to take place. Jadi mereka nggak pernah mikir, saudara, setelah ini akan terjadi sesuatu yang lain gitu. So that's why in chapter 14, Jesus have to comfort the disciples. Makanya saudara di dalam pasal 14 nih Yesus itu menghibur para murid. And verse 1 saying that, do not let your heart be troubled, trust in God, trust also in me. Ayat pertama mengatakan ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. It means Jesus know when the people arrest him, their heart going to be shaken up. Sebab Yesus tahu apabila dia tertangkap, saudara, maka para murid itu hatinya pasti goncang. Their faith going to be shaken up. Imannya pun akan goncang. So there are people they can run away, the people can leave him. Jadi bisa saja orang-orang itu kemudian melarikan diri, meninggalkan dia. That's why Jesus encouraged them. Makanya Yesus itu menguatkan mereka. So Jesus tell them, I have to go and I have to prepare the place for you and come back and I take you back. Oleh karena itu Yesus berkata, aku nih harus pergi karena aku mau menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah nanti aku akan kembali membawa kalian kemana aku berada. I don't know how many of them understand this. Sorry Pak. I don't know how many of them understand this. Saya juga nggak tahu ya, apakah seberapa di antara mereka tuh yang bisa mengertiin maksud Yesus ini. I mean, even in our life, we don't know how many of us we understand this. Saudara, bahkan dalam hidup kita sendiri ya, seberapa sih di antara kita yang bisa memahami hal ini? Because this word, as we have meditated, this word will reveal there's so many deep meanings. Sebab saudara, firman ini ya mengandung banyak sekali pengertian yang mendalam sekali. So in the 3.5 years when he survived in this world, he also going through many things. He also had to disappear. He also had to go to mountains and many things. Saudara, pada saat pelayanannya selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus pun mengalami banyak hal, saudara ya. Jadi dia itu harus menyelinap pergi, kemudian dia juga harus naik ke bukit untuk berdoa. Dia juga harus melakukan banyak hal yang lain. Even Jesus went to mountain, he prayed to the Father, Lord, if your will, remove this cup from me. Bahkan Yesus di atas di Getsemani juga berdoa, Tuhan apabila kehendakmu, singkirkanlah cawan ini daripadaku. Yeah, it means he prayed. He also going through the tough time. He also experienced. Berarti saudara dari doanya itu kan kita bisa melihat ya bahwa dia juga mengalami masa-masa sulit, mengalami juga sulit ya. Yeah, but how many of us we really understand that what's taking place in his life? Tapi berapa sih di antara kita yang benar-benar bisa memahami apa yang sedang dialami atau terjadi di dalam hidup Yesus? Even in the ministry of Jesus, 3.5 years, the 3.5 years he go through tough time. What about us? We already, 60 years, we are already 50 years in the world. Ya saudara, bahkan saudara selama 3,5 tahun dalam pelayanannya itu aja dia juga mengalami banyak sekali hal-hal yang menyulitkan. Nah, bagaimana dengan kita ya saudara? Kita juga sudah lama juga bertahun-tahun di dunia ini. Amin. Kadang-kadang mungkin kita bilang, aduh, Tuhan Yesus cuma 3,5 tahun, tapi saya sudah lama. Oh, saya hadapi banyak masalah. Mungkin dia mengerti, mungkin teman-teman nggak mengerti, atau mungkin kita bilang, oh, gereja nggak mengerti, kita punya pemimpin nggak mengerti, oh, saya punya orang tua mengerti. Amin. Tapi Alkitab bilang ya, 3,5 tahun di dunia ini dia sudah alami macam-macam hal. Dia harus lewati macam-macam hal.
Sama juga, walaupun kita sudah beberapa tahun di sini sampai 20, 30, 40, 60, ada juga sampai 70. Amin. Tadi Ibu bilang 84 tahun. Amin. Pasti ada banyak masalah. Dia alami banyak masalah. Tapi Alkitab bilang ya, walaupun dia 3,5 tahun dia di dunia ini, dalam pelayanan, walaupun dia hadapi masalah, tapi dia sudah ada caranya bagaimana bisa melewati masalahnya. Amin. Dia sudah ada pengalaman, dia sudah ada kekuatan, dia sudah ada otoritas dan urapan. Urapan yang sama Tuhan kasih pada kita, otoritas yang sama dia kasih pada kita. Apapun yang kita alami, kita pun sudah ada jalan keluar. Amin. Dan juga sudah ada otoritas yang kuasa untuk kita bisa melewati masalah-masalah yang kita alami di masa sekarang. Amin. Amin. Haleluya. Amin. If you agree, you can show me your hand like this. Saudara, apabila Anda sepakat dengan saya, Anda bisa tunjukkan tangan Anda seperti tadi Pak Den ngomong. Haleluya. Definitely, my dear brother and sister. Saudara-saudari, if you believe, kalau kita percaya, you will see the power of God take place tonight. Kita akan bisa menyaksikan kuasa Tuhan itu terjadi pada malam hari ini. That's why the Bible say, I go and prepare a place for you. Alkitab mengatakan, aku akan pergi dan menyiapkan tempat bagimu. So even though you look like a coming of the Lord is delayed, it means He prepared the best place for you. Jadi sekalipun kedatangan Yesus itu seakan-akan itu tertunda, tetapi Dia itu sedang mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Contohnya ya, kalau kita sudah punya tanah, kita mau bikin rumah. Amin. So kita sudah temu kontraktor, ya kita semua sudah bayar. Oke, kita bilang oke, kontraktor sudah janji dalam 1 tahun, oke dia siapkan rumah. Kadang-kadang nggak selesai. 1 tahun nggak bisa selesai. Mungkin tambah lagi 3 bulan atau 6 bulan. Kenapa? Waktu kita bikin rumah, ada juga banyak perubahan. Amin. Tiba-tiba kita mau rumahnya beda begini. Kita coba ubah ini, kita coba ubah itu. Amin. Haleluya. So karena perubahan terjadi, so rumah itu pun agak telat. Siapnya telat. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat mungkin begitu juga loh. Karena kepercayaanmu, imanmu, kesetiaanmu, mungkin Tuhan mau bikin rumah lagi mewah. Amin. Yang Tuhan bikin rumah untuk kamu di surga itu, dia mau kasih yang terbaik. Kenapa? Kamu setia. Walaupun kamu di dunia ini, atau di Semarang, atau Jakarta, atau Surabaya, atau Papua, di mana? Karena kamu setia. Wah, ini dari Manado juga ada. Amin. Karena kamu setia, Tuhan mau ubah. Amin. Tuhan mau ubah interior. Dia mau kasih yang terbaik. Ya, ada juga dari Padang. Haleluya. Temanku Pak Ajo. Amin. Dia salah satu interpreter juga di Padang. Amin. Haleluya. So Tuhan mau satu perubahan. So Tuhan mau kasih yang terbaik. So kita nggak bisa bilang itu delay. Itu delay kenapa? Karena Tuhan mau kasih yang terbaik untuk kita. Amin. The Lord want to give the best to you. Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita. That's why Jesus say, I go and then I'll come back and I take you back. Makanya Yesus berkata, aku akan pergi dan nanti aku akan kembali dan membawa engkau ke sana. I prepare a place for you. Aku yang menyediakan tempat bagi kalian. So while He prepare the place for you, kenapa Dia menyediakan tempat bagi kita, saudara? saat Dia persiapan untuk kamu, amin. While He prepare the place for you. Oh, pada saat Dia mempersiapkan tempat itu bagi kita. Yeah, we are here. We are facing many challenging after challenging. Saudara, kita masih ada di bumi ya, masih ada di dunia dan kita menghadapi tantangan demi tantangan. Turn with me, 2 Thessalonica. Saudara, 2 Tesalonika, saudara. 2 Tesalonika
Yeah, chapter 2, verse 1. 2 ayat 1. Oke. Yeah. Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara. It says, concerning the coming of our Lord Jesus Christ. Jadi di sini dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Hallelujah. So it means we just preparing ourselves. We are waiting for his coming. Kan berarti kalau kita mempersiapkan diri, berarti kita ini sedang menanti-nantikan kedatangannya. So it means the Jesus coming, the second coming, he just come to take us back home. That's it. Berarti saudara kalau di dalam kedatangannya kembali yang kedua kali, dia akan datang dan menjemput kita untuk berada bersama dengan dia. So Paul encourage us, be prepared. Jadi saudara, Rasul Paulus itu mendorong kita supaya kita ini bersiap sedia. See, preparation season or always, taking a many challenging. Saudara, musim persiapan itu selalu banyak sekali tantangannya. Many challenging. Banyak tantangannya. The challenging, we put us sometimes discouraged. Dan saudara, tantangan itu sering kadang-kadang membuat kita jadi kecil hati ya. So the challenging make us very tired. Dan juga tantangan itu sering kali membuat kita kayaknya capek rasanya. The challenges sometimes we ask God, Lord, where are you, Jesus? Kadang-kadang saudara di dalam menghadapi tantangan kita tanya, Tuhan Yesus engkau itu ada di mana? Because we couldn't see anything yet. Sebab kita nggak bisa melihat apapun waktu itu. Even though we already prayed and prayed, but we never get answer yet. Sekalipun kita udah doa terus, tapi jawabannya kok nggak datang-datang. But Paul saying, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di sini tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan dia. Yeah, we ask you, brothers. Kami minta kepadamu, saudara-saudara. Yeah, Paul asked us just concern him, concentrate in him. Jadi Paulus itu meminta kepada kita supaya kita ini fokus kepada dia, konsennya kita kepada dia aja. Yes, sometimes the challenging make us very tired or discouraged. Seringkali saudara memang tantangan itu membuat kita ini capek, membuat kita kecil hati. In this world, even though we are waiting for the coming of the Lord, but this world is not waiting for the coming of the Lord. This world is waiting for another war. Saudara, kita ini sedang ada di dalam dunia, kita sedang menantikan kedatangan Yesus. Tetapi dunia tempat kita berada ini tidak sedang menanti kedatangan Yesus. Dia sedang menantikan perang. Yeah. See, nowadays we can see that every nation, they are preparing that weapon. Kita bisa melihat ya setiap negara ya kayaknya sedang mempersiapkan perlengkapan senjata. Nowadays that we can see bioweapon. Ya, seperti senjata-senjata bio ya, bio weapons. Yes, we can see now there's thousands of people dying. Kita bisa melihat saudara ada ribuan orang yang mati ya. There are some of them say this is a bioweapon. There are some of them say there are many things. Ada yang mengatakan bahwa itu memang senjata bio, ada juga yang mengatakan yang lain. Pokoknya macam-macam lah pendapat But mereka. we don't know that come from where. Tapi yang kita nggak tahu tuh asalnya tuh dari mana. But we understand this all bring to the another war. Tetapi kan kita tahu ini semua nantinya tuh menuju ke arah peperangan atau pertempuran yang lain. They're going to destroy the nation or destroy the world. Dan kemudian akan merusakkan atau menghancurkan dunia. Now that we can see there are many people, there are people affected in many ways. Saudara, kita bisa melihat sekarang orang-orang itu bisa tertekan, bisa mati itu dengan berbagai macam cara. There's not only Indonesia, not only Malaysia, not only India, all the world are affected. Ya, saudara, bukan cuma di Indonesia atau Malaysia atau India, seluruh dunia itu kena dampaknya.
This problem shaken up. There are many Christian life that their Christian belief or their faith level. Saudara, keadaan yang seperti ini yang kemudian menggoncangkan banyak sekali level iman daripada anak-anak Tuhan. But my dear brother and sister, Tapi saudara-saudari, how many of us we are really trust Him? We believe that God can do something great things. ya berapa di antara kita yang tetap mau mempercayai Dia dan percaya bahwa Dia itu bisa melakukan hal-hal yang besar. Amen. We have to check ourselves. Kita mesti periksa diri nih, saudara. Amen. So if you focus on God, then you can see the mighty power take place in your life. Saudara, kalau kita fokusnya itu sama Tuhan, saudara, maka kita akan bisa melihat kuasanya yang dahsyat itu terwujud ya dalam hidup kita. This lady Norma ya. Can you open your video? The Boleh name buka of ya videonya? yes, hallelujah. Lord, I surrender Norma in your hand. Tuhan, aku serahkan Norma ke dalam tanganmu. The Lord say, my daughter, Tuhan bilang, anakku, as the word of God saying, don't let your heart be troubled. firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Lord say, I can do a mighty things in your life. Aku bisa mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Lord say, I can change everything. Lord say, my children. Tuhan mengatakan bahwa aku bisa mengubahkan segala sesuatunya, Lord anakku. say, I'm not the Lord who think unlimited things. I can do unlimited things in your life. Aku ini Tuhan yang bukan hanya melakukan hal-hal yang terbatas. Aku bisa mengerjakan hal-hal yang tanpa batas dalam hidupmu. So Lord say, my daughter, don't sit down, just look at higher. Everything come from above in your life. Itu sebabnya anakku jangan menunduk, ya, jangan memandang ke bawah, pandang ke atas karena segala sesuatu datangnya dari atas. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Okay. Hanifa Halim. Hanifa Halim. The name of Jesus. Hanifa Halim. The name of Jesus. Hanifa. Video Yeah, you, Hanifa. Okay. In the name of Jesus. Kurabaka Shantarike. Horabaka Shantari Kababararike. Lord, I surrender Hanifa Halim in your hand. Tuhan, aku serahkan Hanifa ke dalam tanganmu. I pray for the mighty power take control upon the name of Jesus. Aku mendoakan kuasamu yang dahsyat itu bekerja dalam hidupnya. We believe Kami percaya the name of Jesus. Where Hanifa Halim, yeah? Okay. Hanifa Halim. Yeah, the name of Jesus. Lord say, my daughter, if you believe, you see the power of God. Tuhan berfirman, anakku, kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Because God say, I go before you. Lord say, I keep on move in front of you. Lord say, I want you to follow my footsteps. Karena Tuhan berfirman, aku ini berjalan di depanmu. Aku ini terus-menerus berjalan di depanmu. Nah, aku mau engkau itu mengikuti jejak langkahku. The moment as you take a step to follow me, then you can see the brightness or changes taking place in your life. Begitu engkau mengambil keputusan untuk mengikuti jejak langkahku, mengambil satu langkah ngikut, maka engkau akan bisa melihat cerahnya rencanaku bagi dirimu. Believe. As you Percaya itu. believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Sam Brennan, in the name of Jesus. Lord say, my son, every Anakku, word that what I promise to you, that will take place in your life. setiap perkataan yang kujanjikan kepadamu itu akan terjadi dalam hidupmu. Lord saying, according you see, look like the delay, but Lord saying, in my eyes, it's not delay. Lord, everything comes on time. Di dalam pandanganmu seakan-akan segalanya itu delayed, ya, tertunda. Tetapi di dalam pandanganku tidak seperti itu karena segala sesuatunya itu datangnya tuh on time.
But God say, my son, be in my presence. Lord say, stand firm in my presence. Tuhan berfirman, anakku, tetaplah berada di hadiratku, berdirilah selalu di hadiratku. So my presence can change everything. My presence will release the new things in your life. Hadiratkulah yang akan mengubahkan segala sesuatu dan melepaskan juga banyak hal dalam hidupmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Okay. Titis Ruben. In the name of Jesus. Lord say, my daughter. Anakku. Urabaka Santa Rike. If I can change the water in Mara, Lord say that I can change everything in your life. Kalau aku bisa mengubahkan air di Mara yang pahit itu, maka aku pun bisa mengubahkan apa saja yang ada di dalam hidupmu. Even though the people who thought that what the water cannot use, but I change everything. Sekalipun waktu itu umat Israel berpikir bahwa air itu tidak bisa diapa-apakan lagi, tetapi aku bisa mengubahnya. God said, Titi, Tuhan your berfirman, Titi, life like a water in Mara, but Lord say, I change everything. Hidupmu itu seperti air di Mara, tetapi kata Tuhan, aku akan mengubahkan segala sesuatunya. And God said that water can produce the new water and a fresh. Dan air itu bisa menghasilkan air yang baru dan air yang seger. Believe. This miracle will take place in your life. Mujizat ini akan terjadi dalam hidupmu. Amen. Puspo. In the name of Jesus. Lord say, my son, you are not stagnant. Engkau itu nggak macet sekarang. You are not stagnant. Engkau itu tidak stagnan. Lord say, I break that iron bars. Apa, Pak? Saya patahkan palang-palang besi. In the name of Jesus. And I set you free, my Lord say, my son. Dan akulah yang melepaskan engkau, anakku, kata Tuhan. You are not stagnant. Engkau tidak macet, tidak stagnan. Engkau juga tidak terhilang. Just put your trust on my word. Taruhlah saja percayamu pada firman-Ku. And my word will do the miracles in your life. Dan firman-Ku lah yang akan mengerjakan mujizat itu dalam hidupmu. Because my word have authority and power. Sebab firman-Ku itu punya otoritas dan kuasa. Amen. Amen. Okay. Budiono Gani. In the name of Jesus. Lord say, my son, I'm not the Lord for temporary. Lord say, I am a permanent God. Aku bukan Tuhan sementara yang sementara sifatnya. Aku ini Tuhan yang permanen sifatnya. And God say, I am an omnipotent. Lagi, Pak. I'm the Lord omnipotent. Tidak jelas, Pak. The name of Jesus. Hurabaka Santari Kababaralarik. Hurabaka Santarike. Lord say, my son, Lord say, I'm anywhere, everywhere. Aku ada di mana-mana, aku ada di mana saja. Even in your life. Bahkan dalam hidupmu. Lord say, every minute, every second, Lord say, I'm in your life and I'm watching and I do the best in your life. Setiap detik aku ada dalam hidupmu, aku mengawasi engkau dan aku yang melakukan yang the best dalam hidupmu. Lord say, no need to worry. Nggak perlu khawatir. Challenging will be there. Memang tantangan bakalan ada. But in that challenging, that success and the victory is yours. Tetapi di dalam tantangan itu, kemenangan dan sukses itu adalah milikmu. You no need to worry. Jadi nggak perlu khawatir. Just put your trust on me. Taruhlah saja percayamu kepadaku. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Okay. Who is that? Sophie Sitiawati. Sophie Sitiawati. Can you on your video?
In the name of Jesus. Kurabaka Shantarike. Lord, I surrender Sophie Setiawati in your hand. Tuhan, aku serahkan Sophie ke dalam tangan-Mu. We believe, Lord, Kami percaya, Tuhan, the children who is stand with you, Lord, that's the children who see that breakthrough and a blessing. kami Amin. percaya bahwa anak-anak yang berdiri bersama dengan-Mu, mereka lah yang akan menyaksikan berkat dan juga terobosan. Amin. This is happening to Sophie Setiawati. Inilah yang sedang terjadi atas diri Sophie Setiawati. Lord, say, my daughter. Anakku, kata Tuhan, Lord, say, I strengthen you and I give you my strength to make you to jump over everything. aku akan menguatkan engkau dan aku memberikan kepadamu kekuatanku supaya engkau bisa melompati segalanya. So Lord say, just receive my strength. Jadi Tuhan bilang, terima aja Just kekuatanku. receive it. Terima aja. If you think, oh Lord, I'm not capable, but Lord say, I'm not saying are you capable or not, but I give you my strength to make you to jump over everything. Kalau engkau berpikir bahwa Tuhan, aku ini nggak sanggup Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak melihat kesanggupanmu. Aku yang memberikan engkau kesanggupan atau kekuatan itu untuk engkau itu melompati segala sesuatunya. Amen. Amin. Lino, Nina, in the name of Jesus. Lord say, yes, my children, this is the right time that I'm going to encourage you. I'm going to raise you up. Inilah waktunya anak-anakku mengangkati kalian dan mengangkat kalian. Hallelujah. Maybe signal kurang bagus ya. The name of Jesus. Kurabaka Santa Rike. Maybe my signal is not very good. Kurabaka Iya, Pak. Santa Rike. Kurabaka Santa Rike. Kababara Rike. Kurabaka Santa Rike. Lord say, yes, my daughter. Ya putriku, kata Tuhan, Lord say, I have a special concern on you. aku ini punya satu kepedulian khusus atas dirimu, Lord say, in your family. di dalam keluargamu. Lord say, I lead you and I guide you. Akulah yang memimpin dan menuntunmu. I'm a good shepherd in your life. Aku ini gembala yang baik dalam So hidupmu. Lord say, I bring you to make you to settle in a good, a good ground and in a green field. Akulah yang akan membawamu ke dalam satu padang rumput yang hijau, yang subur. So Lord say, don't worry. Jadi Tuhan bilang, jangan khawatir. Everything and according my order that will come to you. Segala sesuatu sesuai dengan tatananku, itulah yang akan mendatangi dirimu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. There are someone here. You have like a bone problems. Saudara, ada seseorang di sini ya, Anda mempunyai masalah dengan tulang Anda, Look like a joint bone here. seperti persendian ya. Yeah. Persendian. Yeah, joint bone, in whole body, joint bone problems. Pokoknya yang bagian persendian deh, saudara. Yeah. So you can put your Boleh raise hand, sign there ada orangnya boleh raise hand ya. in the name of Jesus. Oke. Urabaka Santarike. Yes. Tonight, the Lord going to touch you that you are going to receive that healing power. Malam ini Tuhan akan menjamah Bapak dan Bapak akan terima kuasa kesembuhan itu. The Spirit of God, that the healing power is going to flow in you right now. Roh Tuhan dengan kuasa kesembuhannya akan mengalir di dalam Anda sekarang ini. Every joint bone is going to be receive that healing power. Setiap tulang dan persendian akan menerima kuasa kesembuhan itu. Right now, Sekarang ini, in the name of Jesus.
Dalam nama Yesus, Lord, the children who raise up their hand, Lord, they believe Jesus is going to heal tonight. So I pray for the total healing, be healed in the name of Jesus. anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan, mereka percaya mereka akan menerima kesembuhan. Oleh karena itu aku berdoa, terimalah kesembuhan, jadilah sembuh di dalam nama As Yesus. a servant of God, Lord, I take that authority and I command in the name of Jesus, be healed. Aku ambil otoritas dan aku perintahkan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Every joint bone in a physic, receive the healing power. Setiap tulang dan setiap persendian, terima kesembuhan itu. Amin. Receive it. Terima itu, terima. Receive it. Terima, saudara. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Ya. Hallelujah. Okay. Yeah, you can delete the sign here. Apa, Pak? Yeah, the sign, they put the hand, they can delete. Oh, udah. Yang angkat tangan boleh turunin lagi gitu ya, Pak ya? Yeah. Oke. Okay. There is a 2 person here. Ada 2 saudara di sini ya. Yeah, your left hand, your breath side, yeah, you have a painful, your problem here. Ada permasalahan dengan pernapasan ya, Pak? Pernapasan ya? Bukan, apa kiri payudara dia. Oh, oke. Payudara. Oke. Ya, Your bagian left hand side. dada kiri, payudara kiri. Yeah. You're praying for the healings. Anda sedang mendoakan minta kesembuhan. Yeah. Who's that someone? Ada orangnya, saudara? You can put your hand sign there. Anda bisa raise hand ya. Yeah, raise hand. The name of Jesus. Yes. That's one more. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. That you're going to see that healing power take place tonight. Anda akan menyaksikan kuasa kesembuhan itu akan terjadi pada malam hari ini. Yeah, the people are there. You can put your raised hand there. Ya, bagi Anda yang merasa boleh angkat tangan ya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Yes, Lord. Lord, I pray for the 2 people right now in the name of Jesus. Tuhan akan mendoakan kedua saudaraku ini di dalam nama Yesus. And I pray for the healing power take place in the name of Jesus. Dan aku mendoakan kuasa kesembuhan itu terjadi di dalam nama Yesus. Lord, even though the whatever problem, but we believe you are senior doctor, you are healer. Apapun juga permasalahannya Tuhan, kami percaya Engkau dokter senior dan Engkau penyembuhnya. And I pray for the healing power flow on them in the name of Jesus. Dan aku mendoakan agar supaya kuasa kesembuhanmu boleh mengalir di dalam nama Let them Yesus. receive the healing power. Dan biarlah mereka menerima kuasa Right kesembuhan itu. now. Sekarang ini. Right now. Sekarang ini. Let them feel that healing flow in the name of Jesus. Biarlah mereka boleh merasakan kuasa kesembuhan itu mengalir di Let dalam them tubuh mereka. feel they are received the total healing tonight. Dan biarlah mereka menerima kesembuhan total pada malam hari Be ini. healed in the name of Jesus. Jadilah sembuh di dalam nama Be Yesus. healed in the name of Jesus. Jadilah sembuh di dalam nama Right Yesus. now. Sekarang ini. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Hallelujah. There are someone here. Ada seseorang, saudara, Urabaka Santorike. Apa masalah usus ya? ya, Ya, masalah Intestine, ya. usus. ya, oke. The name of Jesus. Can you raise hand? Ya, ada yang punya masalah dengan usus, saudara. Yeah. Can you put the sign? Yes. Raise hand sign there. Raise hand, saudara. The name of Jesus. Right now. Right now. Receive it. Terima itu. Jesus is in our midst right now, is seeing you, is watching over you, is going to touch you right now. Yesus ada di tengah-tengah kita pada saat sekarang ini. Dia sedang melihat pada Anda, menyaksikan Anda, dan dia sedang akan memberikan kesembuhannya pada Anda pada saat sekarang ini. Now is in your midst. Sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Is in your place. Dia ada di tempat Anda.
His mighty hand is touching you right now. Tangannya yang dahsyat itu sedang menyentuh, menjamah Anda sekarang. Feel his hand. Feel the power is flow on you in the name of Jesus. Coba Anda rasakan tangannya itu, rasakan kuasanya mengalir dalam diri Anda. Receive. Terima itu. Receive. Terima itu. Lord, we command, let every usus receive that healing power. Let the blood of Jesus, flow right now. Kami perintahkan usus itu semuanya boleh menerima kuasa kesembuhan dan darah Yesus boleh mengalirinya sekarang di dalam nama Yesus. The name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Be healed. Jadilah sembuh. Receive the healing. Terima kesembuhan itu, Receive saudara. the healing. Receive the healing. Terima kesembuhan itu. Receive the healing. Terima kesembuhan itu. The mighty power is touching you. Kuasanya dahsyat itu sudah menjamah Anda. It's touching you in the name of Jesus. Dia sedang menjamah Anda dalam nama Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Turun ya. Raise hand, turun ya. The name of Jesus. There are someone here. Ada seseorang di sini, saudara. Urabaka Shantarike. Urabaka. Look like tumor. Tumor ya, Pak? Yeah. The name of Jesus. Tampaknya Anda ada tumor ya. The name of Jesus. Who facing that problem, you can raise your hand. The name of Jesus. Bagi Anda yang memiliki masalah itu, boleh raise hand, saudara? Yes. Ada tumor kali? Yes. You're going to see the healing. Anda akan menerima kesembuhan. We no need to shy. Jadi jangan malulah, saudara. Amen. Because God is a healer. Sebab Tuhan itu penyembuh. Amen. Hallelujah. The name of Jesus. Lord, I surrender this brother in your hand. Tuhan, aku serahkan saudaraku ini ke dalam tangan-Mu. I pray for the healing power flow. Aku mendoakan kuasa kesembuhan boleh mengalir In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Lord, let your mighty hand come down, Lord. Lord, you do operation and let it receive the total healing in the name of Jesus. Biarlah tangan-Mu yang dahsyat itu boleh turun dan yang melakukan operasi itu dan dia menerima kesembuhan total di dalam nama Yesus. Total healing right now. Kesembuhan total sekarang. In the name of Kesembuhan total. Jesus. Yes. Feel the process are taking place in you right now. Rasakan prosesnya itu sedang terjadi di dalam diri Anda sekarang. Feel the Lord who doing process in your life right now. Tuhan itu sedang memprosesnya dalam hidup Anda sekarang. The sister, you no need to worry, you no need to afraid, because Jesus, He touched you. The mighty power is healed you right now. Untuk ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Yesus itu sudah menjamah Anda dan Dia memenuhi Anda dengan kuasanya yang dahsyat. Receive the healing power. Terima kuasa kesembuhan itu. Terima kuasa kesembuhan itu dalam nama Yesus. Dan jadilah sembuh. Terima itu. Amen. Lord, I surrender Ferdinand in your hand. Tuhan, aku serahkan Ferdinand ke dalam tangan-Mu. I pray for your mighty hand upon him and let him receive the total healing. Let him receive the total healing right now in the name of Jesus. Aku mendoakan agar supaya tangan-Mu yang dahsyat ada atasnya dan biarkan dia menerima kesembuhan total sekarang ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Be healed. Jadilah sembuh. Be healed. Jadilah sembuh. Let the power of God flow. Be healed in the name of Jesus. Mengalir dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you for the healing taking place. Terima kasih untuk kesembuhan yang sedang terjadi. Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. Okay. Yes, my dear brother and sister. As we go through the same verses in Second Thessalonians 2:1. Second Thessalonians
Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak. Yeah, 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Oke. Ya Pak. Yeah. 2 Concerning the Tesalonika 2 coming ayat of the pertama. Lord. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. We are in the same verses here. Ya. Yes, my dear brother and sister. So even though nowadays the world is concerning all, the world is divert to another way. Saudara, sekalipun dunia sekarang ini sedang beranjak ya atau mengarah ke jalan yang lain. So that every world or every nation prepare themselves. They want to show they can be a success, they can improve, they can do something. Jadi dunia ini mereka itu berusaha mau memperbaiki keadaan, kepingin sukses, jadi mereka tuh berusaha sendiri. But Paul saying here, just concern in Jesus Christ. Tetapi Rasul Paulus di sini mengatakan konsentrasi kita harusnya hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Because he going to come and he going to take us back home. Sebab dialah yang akan datang kembali dan dialah yang akan membawa kita kembali. So even though there's a many challenging are taking place, but Lord say, don't, divert your focus for the worldly thing. Just focus on God. Jadi sekalipun ada banyak sekali tantangan yang sedang terjadi, Tuhan berkata, jangan teralih fokusmu, tetaplah fokusnya kepada Tuhan. Turn with me, Ezekiel chapter 32. Yehezkiel ya Pak? Yeah. Sorry, Ezekiel chapter 37 verse 7. Yehezkiel 37, Saudara. Yehezkiel 37 ayat 7. Yeah. Baca ya Pak? Yeah. Yehezkiel 37 ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Amin. Yes, my dear brother and sister. This is the word where the Lord, speak that what going to take place to the Israel people. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang memberitahukan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. So the Israel people now, they discouraged, they no hope, their life like a messed up, they become nothing anymore. Saudara, bangsa Israel waktu itu sedang berada di dalam keadaan yang kacau balau ya. Mereka udah kayaknya tanpa pengharapan, sudah sepertinya bukan apa-apa lagi. They are captive by Babylon. Mereka itu kan ditawan di Babel. Now their spirit, they are so discouraged. Mereka udah kecil hati, saudara. They don't think so they will come back their own land anymore. Mereka mikir mereka nggak bakalan bisa kembali ke negeri mereka yang asli. But now God speak to Ezekiel to prophesy on them right now. Tetapi kemudian Tuhan berfirman kepada Yehezkiel untuk bernubuat atas mereka. So before he prophesied, God take him to see that something in him. Jadi sebelum bernubuat, Tuhan itu membawa dia melihat sesuatu. Amen. See, that's why God asking Ezekiel that what you are seeing right now. Makanya kan Tuhan tanya sama Yehezkiel, apa yang sedang kau lihat ini? He said, "Oh, I saw there's so many bones in a valley." Dia jawab, ada banyak tulang ini di lembah ini. Oh, it's a many valley he saw there. It's Dia many bones in the valley. Dia melihat begitu banyak tulang belulang di dalam lembah itu. So the valley full with bones. Jadi lembah itu penuh dengan tulang. That is condition of Israel on that time. Waktu itu itulah keadaan atau kondisi Israel ya saudara. It means there's no life anymore. Berarti sudah nggak ada kehidupan lagi. No nerve, no flesh and nothing, just bones only. Tidak ada syarafnya, tidak ada dagingnya, nggak ada apa-apanya, cuma tulang aja saudara. The bone also is not joint bone. Dan tulang itu bahkan lepas ya satu-satu, nggak tergabung dengan bagian yang lain gitu ya. And God asking to Ezekiel,
Did you think the bone can survive? The bone can come to join together? Kemudian kan Tuhan tanya sama Yeskiel, bisakah tulang-tulang ini hidup dan kemudian nyambung lagi satu dengan yang lain? And the Ezekiel say, "O sovereign Lord, you alone know everything." Dan Yeskiel menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Yes, my dear brother and sister. Saudara-saudari, God's only know everything. hanya Tuhanlah yang tahu segala sesuatunya. Because now the valley is a full with bone. It means that's a condition of Israel. They no more look like they perish. Saudara, lembah itu penuh dengan tulang belulang, saudara. Seperti itulah kondisi bangsa Israel waktu itu, seperti sudah nggak ada kehidupan. Sudah No seakan-akan hope sudah anymore. mati. No hope anymore. Tidak ada lagi pengharapan. Even in your life and my life, maybe we are in that condition. We lost our hope. Saudara, mungkin dalam hidup Anda dan saya ya, seakan-akan kita udah tanpa pengharapan. Look like our condition, we are like in a valley, or look like we become like a bones. Atau mungkin ada keadaan kita seperti di dalam lembah, saudara, seperti tulang-tulang itu. Maybe we thought that no changes anymore in our life. Mungkin kita mikirnya nggak bakalan lah bisa terjadi perubahan dalam hidup kita. But my dear brother and sister, Tapi saudara-saudari, God have a new hope. Tuhan itu akan memberikan harapan yang baru. God have a new hope in your life and my life. Tuhan itu memiliki harapan baru di dalam hidup Anda dan saya. That God can do a mighty things in your life. Tuhanlah yang bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Why should we worry? Kenapa khawatir, saudara? Why should we discourage? Kenapa kok kecil hati? Look at God, that God can do a mighty things. Pandang Tuhan saja, karena dialah yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Maureen Nafi, in the name of Ya, Jesus, Lord say, my daughter, Tuhan berfirman, anakku, even though the bones are in a valley, but Lord say, I raise up every bones, I make alive. sekalipun tulang-tulang itu ada di dalam lembah, akulah yang akan menghidupkan tulang-tulang itu dan menjadikannya itu bangkit. Lord say, even in your life, Bahkan dalam hidupmu, anakku, that you can feel that you couldn't see anything yet, but Lord say, I can do a mighty things in your life. sekalipun engkau belum bisa melihat apa-apa, tetapi Tuhan berfirman, aku bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. I give you new hope, my children. Aku akan memberikan harapan baru kepadamu, anakku. You don't need to worry. Jadi nggak perlu khawatir. I make a new life. Aku akan memberikan kehidupan baru. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Okay. Maggie Supriyadi. Maggie Supriyadi. Angkat tangan. Maggie Supriyadi. Can you hear me? In the name of Jesus. Kurabaka Santa Rike. Lord say, my daughter, don't stop. Keep on walk and keep on move, my daughter. Tuhan berfirman, anakku, jangan berhenti. Teruslah bergerak maju, anakku. Keep on move. Teruslah bergerak maju. Lord say, even though in your physical eyes you can see the tough time, but Lord say, my daughter, even your own eyes you're going to see my miracle take place in your life. I'm going to avoid everything. Anakku, sekalipun pandangan matamu sendiri yang melihat hal-hal yang sulit di depanmu, tetapi pandanganmu sendiri pun akan melihat bahwa aku akan menyingkirkan segala sesuatunya. Don't worry, because I called you and I chosen you. Jangan khawatir, karena akulah yang memanggilmu dan akulah yang I memilihmu. respond in your life. Akulah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Let me do everything for you. Biarlah aku yang mengerjakan segala sesuatunya bagimu. Believe it. Percaya itu. Amen. Hallelujah. Piorida Tamba. The name of Ya, Jesus. Pastor. Lord, I surrender Piorida in your hand. Tuhan, aku serahkan ibu ini ke dalam tanganmu. Lord, say, my daughter, Anakku,
Your life always is challenging. Hidupmu itu penuh sekali dengan tantangan, Always challenging. selalu penuh tantangan. But Lord say, my daughter, in the Tapi Tuhan berfirman, challenging, I'm not make you discouraged. In the challenging, you always see my miracles and my leading. Tetapi di dalam tantangan itu aku tidak membuat engkau tuh kecil hati, tetapi justru di situ engkau selalu melihat mujizatku dan tuntunanku. Why you worried? Kenapa engkau khawatir? Why you worried? Kenapa engkau khawatir? God say, just focus on me. Fokus saja kepadaku, kata Just Tuhan. focus on me. Fokus saja kepadaku. The rest I take control. Sisanya aku yang memegang kendali. You always can see the new leading. That always you can see my presence is in your life. Engkau akan selalu bisa melihat tuntunanku yang baru, pimpinanku yang baru, dan hadiratku yang selalu ada dalam hidupmu. And I always comfort you, don't worry. Dan aku yang selalu menghiburmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Amen. Effendi, in the name of Jesus. Effendi, the name of Jesus. Lord, I surrender this brother Effendi in your hand. Tuhan, aku serahkan Bro Effendi ke dalam tanganmu. I surrender his whole family in your hand, in the name of Jesus. Aku serahkan seluruh keluarganya ke dalam tanganmu dalam nama Yesus. Lord, you are the Lord, always doing the best, always give the best. Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dan juga mengerjakan yang terbaik. The name of Jesus. Lord, say, my son. Anakku, kata Tuhan, My word is the light for your path. firmanku itu terang bagi jalanmu. Lord say, as you keep on walk, Lord say, every your step, you're not going to put in the darkness, you're going to put in the light. Setiap langkahmu kalau engkau mengikutinya, maka tidak akan ada langkahmu di dalam kegelapan, selalu langkahmu itu ada di dalam terang. Even though in your eyes that you can feel the darkness, but the moment as you take a step, but you're going to put in a brightness. Sekalipun yang engkau lihat seakan-akan kegelapan, tetapi begitu engkau mengambil langkah, maka engkau akan melihat terang itu. Don't worry for the solution. The solution is there. Don't worry. Jangan khawatirkan tentang solusinya, karena solusinya udah ada di situ. The name of Jesus. I work for you. I do everything for you. Aku yang bekerja bagimu dan aku yang akan melakukan segala sesuatunya bagimu. Believe, I always make you fruitful. Percayalah kepadaku, akulah yang menyebabkan engkau tuh selalu berbuah-buah. The name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Lord, I pray for the mighty power. Let the touch of God flow in the name of Jesus. Tuhan, aku mendoakan kuasa-Mu yang dahsyat dan biarlah jamahan-Mu itu boleh mengalir di dalam nama Let Yesus. the miracle take place right now. Biar hal yang dahsyat itu boleh terjadi sekarang dalam nama In the name Yesus. of Jesus. Di dalam nama Yesus. Release the power. Amen. Aku lepaskan kuasa itu. Amen. Okay, Novi. Right now. Lord say, my daughter, Anakku, I wipe it out your tears. akulah yang akan menghapus air matamu. Yes. The name of Jesus. Urabaka Santa Riki. Lord said, don't think everything is already closed, like Lazarus already died, it's already 4 days, that cannot do anything yet. Jangan pikir bahwa segala sesuatu sudah kayak ketutup ya, seperti Lazarus yang udah mati 4 hari udah nggak bisa diapa-apain. But Lord said, there's a new hope on him. Tetapi Tuhan berfirman kan ada harapan baru atas There's a new dirinya. hope for him. Ada harapan baru bagi dirinya. Lord say, I came to that place and I call Lazarus come out. There's a new life. Aku yang datang berkunjung ke tempat itu dan aku yang berseru Lazarus keluarlah dan dia itu mendapatkan kehidupan yang baru. There's the same thing taking place in your life. Hal yang sama juga terjadi dalam I hidupmu. called you as I call Lazarus. Aku memanggilmu seperti aku memanggil Lazarus. Miracle is yours. Claim right now. Mujizat itu milikmu, jadi klaim mujizat itu. Claim right now. Klaim itu sekarang. Claim right now. Klaim itu sekarang. That whatever you claim, that you're going to see that the multiple is going to take place.
apapun yang engkau klaim, engkau akan menyaksikan hal yang dahsyat itu boleh terjadi. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Hallelujah. Okay, there are someone here. Ada seseorang di sini, saudara. See, your neck here, your back, your neck is like a nerve problem. Your neck, yeah, back painful. Leher tengkuk ya, di bagian tengkuk ini kayaknya ada masalah dengan urat syaraf ya. Who's that someone? Ada orangnya, saudara? Bagian tengkuk can you raise hand here? Boleh raise hand ya, saudara. Okay. The same time, I'm going to pray for Yemima. Can you on your video, Yemima? In the name of Jesus. Hurabaka Shantarike. Hurabaka Shantari Kababararike. In the name of Jesus. Lord say, Yemima. Tuhan berfirman, Yemima. I called you for my work. I chosen you for my work. Aku yang memanggilmu untuk pekerjaanku dan aku yang memilihmu untuk pekerjaanku. Even though the people who never understand, but God say, I understand you well, and I take authority in your life. Sekalipun orang-orang tidak bisa saja tidak mengerti dirimu, tetapi Tuhan berfirman, aku yang mengerti dirimu sepenuhnya dan aku yang memegang otoritas atas hidupmu. Lord say, don't worry. Jangan khawatir, kata Tuhan. Lord say, my miracle always taking place in your life. Karena mujizatku itu selalu terjadi dalam hidupmu. Just put your trust in me. Jadi taruhlah saja percayamu kepadaku. You see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Okay, I'm going to pray for the people who the back neck here. Ya, jadi itu maksud Pak leher bagian belakang ya Pak ya? Ya. Leher belakang ya? Ya. Jadi tengkuk ya saudara. Siapa yang sakit ya bagian tengkuk? Right now. Ya, leher bagian belakang. Right now, name of Jesus. Sekarang dalam nama Yesus. The Lord is going to heal you right now. Tuhan akan menyembuhkan Anda sekarang. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. I pray for your mighty hand upon them. Let them receive. Let them receive the healing flow upon them right now. Aku mendoakan tanganmu yang dahsyat ada atas mereka dan aku mendoakan terima mereka menerima kesembuhanmu sekarang. Right now. Sekarang ini. Right now. Sekarang ini. Sekarang ini jadilah sembuh. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every problem in the back neck, I break it right now. Be healed. Jesus. Setiap permasalahan sakit penyakit di bagian tengkuk leher belakang itu aku patahkan dalam nama Yesus. Be healed. Dan jadilah sembuh. Receive the healing by faith. Terima kesembuhan itu dengan iman, saudara. You are going to feel that healing power take place right now. Engkau akan merasakan kesembuhan itu terjadi sekarang. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus right now. Dalam nama Yesus. Okay. Kurabaka Shantarike. Julie. The name of Jesus. Lord, I surrender Bu Julie in your hand right now. Tuhan, aku serahkan Bu Julie ke dalam tanganmu. Mana Julie ya? Iya. Saya Pastor. Iya. Oh ya. Okay. The name of Jesus. Lord, I surrender Julie in your hand right now. Tuhan, aku serahkan Julie ke dalam tanganmu sekarang. Kurabaka Shantari Kababarariki. Lord say, my daughter. Lord say, I strengthen your spirit. I make you wake up very strongly. Aku yang menguatkan rohmu dan aku akan membuat engkau bangkit dengan sangat kuat. That anointing of Elijah, Lord say, is going to pour on you. Pengurapan Elia itu akan turun atas dirimu. Why? Because that Elijah is not afraid for Baal worshippers. 450 people, he killed them. Kenapa begitu? Karena Elia itu tidak takut kepada 450 nabi Baal, dibunuh semua. He's not afraid on them.
Dia tidak takut kepada mereka. A strong spirit on him. Karena rohnya itu kuat, saudara. Lord said, that's the manner. It's very strong spirit on you. Sama juga, roh yang kuat itu ada atas dirimu. Even though any kind of Goliath facing you, but you can chase him out with the authority and power that what you have. Setiap model Goliat yang bagaimanapun juga yang ada dalam hidupmu, tetapi engkau bisa mengusirnya keluar dengan otoritas yang diberikan Tuhan atas dirimu. Don't worry. Jangan khawatir. I strengthen you always. Aku yang selalu menguatkan engkau. Believe it. Percaya Hallelujah. itu. Okay. Thank you, The name of Jesus. Yeah, thank you. Hurabaka Shantarike. Liliani Maslim. Hurabaka Shantarike. Hurabaka Shantari Kababararike. Lord say, my daughter, Anakku, even though the whole Israel people who come out from Egypt, that 600,000 people are in the messed up or confused. sekalipun 600.000 bangsa atau umat Israel yang keluar dari Mesir itu yang tampaknya seakan-akan kacau balau. Even the 600,000 people, they thought that not miracle can take place, but there's a miracle happen in Red Sea. Saudara, sekalipun 600.000 orang itu mereka tidak pernah membayangkan akan terjadi mujizat, tetapi mujizat itu ternyata terjadi di Laut Merah. Even though the 600,000 people, they never realized for the miracle. They never realized that God can do miracles. But Moses realized, therefore, he seek God. Sekalipun 600.000 orang itu tidak menyadari bahwa Tuhan bisa mengadakan mujizat pada saat itu, tetapi Musa itu tahu bahwa Tuhan bisa mengadakan mujizat itu. That's the manner, my daughter. Seperti itu juga anakku, The people who with you, mereka yang ada bersama denganmu, maybe they never understand. mungkin mereka tidak pernah mengerti. The place where worship, the people never understand. Di tempat di mana engkau beribadah, mereka tidak mengerti. But Lord say, my daughter, Tetapi Tuhan berfirman, anakku, I make you understand like a Moses. aku akan membuat engkau itu mengerti sama seperti Musa. Like Moses understand. Seperti Musa yang mengerti. But don't worry. Tapi jangan khawatir. You will see the miracles. Engkau akan menyaksikan mujizat You itu. will see the miracles. Engkau akan menyaksikan mujizat The Red terjadi. Sea open in your life. Laut Merah terbuka dalam hidupmu. That you become a channel that many people save. Dan engkau akan menjadi satu saluran di mana banyak orang-orang akan menerima keselamatan. Lord say, just put your trust in me. Taruhlah saja percayamu kepadaku. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Ali Thank Lily. you. Thank you. The name of Jesus. Right now. Lord, I surrender Ali Lily in your hand. Tuhan, aku serahkan Ali Lili ke dalam tanganmu. In the name of Jesus. Di dalam nama Lord, you Yesus. always doing amazing things in their life. Tuhan, engkau selalu melakukan hal yang amazing dalam hidup mereka. Lord saying, to whom I put my hand, they receive the healing. Tuhan berfirman, siapapun yang aku tumpangi tangan, mereka akan menerima kesembuhan. Now I lay hand on you, my children. Sekarang aku meletakkan tanganku atasmu. I lay Anakku. hand on you, my children. Aku akan menaruhkan tanganku atasmu, anak-anakku. Every nerve, every bones, everything receive that healing power. Setiap syaraf, setiap tulang, setiap bagian terima kuasa kesembuhan itu. Believe, Percaya, believe. percayalah. God say, my word have authority and power. Karena firmanku itu punya otoritas dan kuasa.
My word have a healing power. Kuasa firman-Ku itu juga punya kuasa kesembuhan. And that brings that healing on you. Dan itulah yang mendatangkan kesembuhan atas I diri change Anda. everything. Akulah yang mengubahkan segala sesuatunya. Don't give up. Jangan nyerah. Don't give up. Jangan nyerah. Right now, Sekarang I ini, pray for the mighty power. Pray and release the healing power. aku mendoakan kuasa-Mu yang dahsyat dan aku lepaskan kuasa And then kesembuhan receive itu. the healing power. Biarlah dia terima kuasa kesembuhan itu. Amen. Amen. Hallelujah. Amin. Dion, in the name of Jesus. Pak Dion, right now, Lord, I surrender Pak Dion in your hand. Tuhan, aku serahkan Pak Dion ke dalam tangan-Mu. I pray for the authority and power. Aku mendoakan otoritas dan kuasa. Lord, say my son. Tuhan berfirman, anakku, Even though surrounding you, there's a many shaken up. But Lord say, I never make you shaken up, my son. sekalipun di seputarmu itu banyak sekali terjadi kegoncangan, tetapi Tuhan berfirman, aku tidak pernah membuat engkau itu goncang. Even though surrounding you, there are many people, they lost their joy, they lost their peace. But Lord say, my children, I always put my peace and joy in your life. Sekalipun orang-orang di seputarmu banyak sekali yang kehilangan damai sejahtera maupun sukacita, tetapi bagi anak-anakku, aku selalu menaruhkan sukacita dan damai So don't sejahtera-Ku worry. di dalam kita. Jadi jangan khawatir. Don't worry. Jangan khawatir. In the name of Jesus. Lord say, every your giving, Lord say, is alive and is produce is many fruits in your life. Setiap pemberianmu itu hidup dan menghasilkan banyak sekali buah bagi dirimu. Receive it. Terima itu. Receive. Terima In itu. the name of Jesus. Di dalam nama Lord, Yesus, I pray for the mighty power and I release the power in the name of Jesus. aku mendoakan kuasa-Mu yang dahsyat dan aku lepaskan kuasa itu. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Okay. Thank you, Pak. Here, three sisters. Ada 3 saudari. You come for this meeting. You are especially, you say to God, Lord, tonight you have to speak to me. And there are sisters also, you say, Lord, you have to heal me tonight. Saudara 3 bersaudari saudari ini ya datang mengikuti ibadah malam ini, dan ada di antara Anda yang mengatakan, Tuhan harus berbicara kepada kita malam ini, dan yang satunya berkata, Tuhan harus menyembuhkan aku pada malam hari ini. Who is that someone? Can you raise up your hand? Saudara, orangnya ada. The name of Jesus. According that as your prayer, God is speak to you and God is touch you right now. Sesuai dengan doa kalian, Tuhan itu berbicara dan Tuhan itu menjamah kalian sekarang. Who's another 2%? Ada dua lagi ya, Pak? Yeah. Dua Yes, lagi. one more. Satu lagi. The name of Jesus. Okay, the name of Jesus. Meili, God say, I'm hear your prayer. Meli, Tuhan mengatakan aku mendengar doamu. Lord say, many times your tears come out from your eyes. You cried many times. Seringkali engkau itu mengalirkan air mata. You said to God, Lord, when that solution take place in my life? Dan engkau berkata, Tuhan, kapan sih solusi terjadi dalam hidupku? Many times you're thinking, you're waiting for the solution, you're waiting for the encouragement. Seringkali engkau itu menantikan solusinya, menantikan penyemangatannya. Lord say, my daughter, remember? Tuhan berfirman, anakku ingat. Lord say, the word as you are here is going to align, is going to change everything in your life. Setiap firman yang kau dengar itu hidup, dan itulah yang akan mengubahkan segala sesuatunya. In Ezekiel chapter 37 verse 7, is God speak to you. Pak, Yeskiel berapa, Pak? 37 verse 7. Oh, yang tadi ya. Yeah. Yeskiel 37 ayat 7 itu bagi Anda. God speak to you. Tuhan mengatakan atau berbicara kepada Anda. Every bone is alive right now. Karena tulang-tulang kering itu sudah hidup sekarang. It's happening to you.
Dan ini sedang terjadi atas diri Anda. Receive it. Terima itu. Receive it. Terima itu. Receive. Okay, Delima Tangerang. In the name of Jesus. Lord say, my daughter. Anakku, Lord say, whatever my word comes from my mouth is never come back with empty. Tuhan berfirman, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lord say that what you believe, what you expecting, that's the thing my word's going to do in your life. Apa yang kau percaya, apa yang kau harapkan, itulah firman yang akan mengerjakannya dalam hidupmu. Receive. Receive right now. Terima itu. Receive right now. Terima itu sekarang. Amen. Terima Okay, itu sekarang. Ruth Tuti. Everything over. Segala sesuatu sudah berakhir. God said to Tuti, everything is over. Tuhan berfirman kepada Tuti, segala sesuatu sudah In the berakhir. name of Jesus, the people going to recognize you right now. Orang-orang akan mengenali dirimu sekarang. Receive it. Terima itu. Receive in the name of Jesus. Terima itu dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Gunawan Margareta. Right now. The name of Jesus. New wine are taking place. Anggur yang baru sedang terjadi. New wine is poured on you. Anggur yang baru sedang dicurahkan atasmu. Lord say, just prepare yourself. Tuhan berfirman, persiapkan saja dirimu. In the name of Jesus. Lord, the Dalam nama moment Yesus. when you pour new wine on the family, Lord say, everything, whatever lacking, whatever is going to be over in the name of Jesus. Apabila anggur yang baru itu dicurahkan atas keluarga ini, maka segala sesuatunya yang kurang, yang masih tidak memadai, semuanya akan berakhir, kata Tuhan. Liago, in the name of Jesus, right now, Lord say, my daughter, the moment Anakku, kata Tuhan. when Noah come out from that ark, he saw Begitu Nabi Nuh everything new. keluar dari bahtera, ya Pak, He saw everything new. dia melihat segala sesuatunya itu baru. New environment, Jadi lingkungan yang baru, the name of Jesus, everything new. pokoknya segala sesuatunya baru, saudara. Lord said that's the thing going to take place in your life. Nah, itu juga yang akan terjadi dalam hidupmu. The new environment, Jadi lingkungan yang baru, the new thing going to take place in your life. hal yang baru yang akan terjadi dalam Don't hidupmu. worry. Jangan khawatir, Lord say God watching over you. karena Tuhan itu mengawasi dan memelihara dan menjaga engkau. And Lord say, my authority and power, Lord say, always take function in your physique, is always take function in your whole life. Dan Tuhan berfirman, otoritas dan kuasaku itu selalu berfungsi di dalam dirimu, selalu berfungsi di dalam hidupmu. And I make you to keep on run, always don't worry. Dan akulah yang akan membuat engkau terus berlari, jangan khawatir. I do everything for you. Aku yang mengerjakan segala sesuatunya bagimu. Believe it. Percaya itu. Hallelujah. Lord, I surrender the people who raise hand right now. Tuhan, aku menyerahkan saudara-saudaraku yang mengangkat tangan mereka. That whatever miracles, whatever they're expecting right now, in the name of Jesus, I pray in a release the divine power right now. Yang mujizat yang mereka harapkan, aku berdoa, aku lepaskan itu di dalam nama Yesus. Let the miracle take place. Dan biarlah mujizat itu boleh terjadi. Release the touch of God flow right. Nah, aku lepaskan jamahan Tuhan itu. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, my dear brother and sister. So we come back to Ezekiel 37. Kita kembali ke Yehezkiel 37. And when Ezekiel saw that every bone that come together and join together and alive. Saudara, kemudian Yehezkiel menyaksikan bahwa tulang-tulang kering itu nyambung lagi satu sama lain dan kemudian hidup. Yes, my dear brother and sister. The Lord wants us to come together.
Tuhan itu ingin kita itu berkumpul menjadi satu. Just come to the unity. Sekali lagi, Pak. Come with unity. Jadi berkumpul di dalam satu kesatuan. Yes, the church, let's come together, unity. Gereja pun kemudian berkumpul sebagai satu kesatuan. And let the Christian come in one heart and one mind, unity. Dan juga orang Kristen biarlah mereka bergabung di dalam satu hati, satu pikiran, di dalam satu unity, kesatuan. Even in the family, just come together in a unity. Dan juga di dalam keluarga, biarlah ada kesatuan terjadi antara Then keluarga you're itu. going to see that every bones, that no more inner bones, now is going to align, that you're going to receive the nerve, that you're going to receive the flesh is going to align right now. Maka Anda akan menyaksikan bahwa tulang-tulang itu tidak lagi kering, tetapi akan menerima syaraf, akan menerima daging dan menjadi hidup. So as a family, as you come to the person of God, that you're going to see the new alliance going to taking place in your family. Sebagai keluarga, apabila Anda menghadap hadirat Tuhan, maka Anda akan menyaksikan ada kehidupan baru yang mulai terjadi. As a family, as you come together in the altar, family altar, that you're going to see the new thing taking place in your financial, even the business, even in every area. Sebagai keluarga, apabila Anda menghadap Tuhan di dalam satu kesatuan, maka Anda akan mulai bisa melihat hal-hal baru terjadi di dalam bisnis Anda, di dalam keuangan Anda, di dalam segala hal. Even the new door going to open in your working area. Bahkan saudara, pintu itu mulai terbuka di dalam hal pekerjaan Anda. Just believe. Percaya saja. This is what Ezekiel saw, that every bones that they come and join together. Ini yang dilihat oleh Yeskiel, yaitu setiap tulang itu kemudian nyambung, saudara. So that the pandemic can make disappear or can make every bone separated. But God, the moment when God called, the moment when God, right timing, everything come to join together. Jadi saudara, pandemi ini bisa saja seperti tulang-tulang kering yang terputus satu dengan yang lain, saudara. Tetapi apabila Tuhan mulai bertindak, maka semua tulang-tulang kering ini bisa berkumpul dan menyambung lagi. The new thing is going taking place. Hal yang baru yang akan terjadi. Believe it. Percaya itu. Nah, saudara-saudari. Now look like you're in a valley, like no aligned, like a bones. Now the watching, the eyes of the Lord is watching over you. Saudara, bisa saja Anda sekarang berada di dalam lembah yang berisi dengan tulang-tulang kering, saudara. Tidak ada yang hidup. Nah, tetapi pandangan Tuhan itu sedang memperhatikan Anda. Yes, the new thing taking place. Dan hal yang baru kemudian akan terjadi. Believe it. Percaya itu. You're no more like a bones, you're alive. Saudara, Anda tidak lagi seperti tulang kering itu. Anda itu hidup. The new life taking place. Dan kehidupan yang barulah yang sedang terjadi. Believe it. Percaya itu. Dina Natalia. Yes, your tough time is over. Masa sulitmu sudah berakhir. Now I'm going to do new things. Sekarang aku akan mengerjakan hal-hal yang baru. You no need to see from where the goodness come, but Lord say, just look at me, from above everything come to you. Anda tidak perlu mencari-cari dari arah mana datangnya kebaikan itu, tetapi pandang saja ke atas, ke tempat Tuhan, karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Prepare yourself. Persiapkan diri ya. Prepare yourself. Persiapkan diri. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Yes, I'm going to pray for you right now. Saya akan mendoakan Anda sekarang. Just we are going to prepare ourselves to touch of God flow right now. Kita berdoa agar supaya jamahan Tuhan itu boleh mengalir sekarang, saudara. That something new thing is taking place. Sehingga hal-hal yang baru boleh terjadi. Ibu Esther, even though you exalt all your strength.
sekalipun seluruh kekuatanmu seakan-akan sudah habis, But Lord say, my daughter, tetapi Tuhan berfirman, anakku, I am the Lord who always give a new strength. akulah Tuhan yang selalu akan memberikan kekuatan yang baru. I give you new strength. Aku yang memberikan kekuatan yang baru. Don't worry. Jangan khawatir. God says, Tuhan berfirman, because as you faithfully serve me, karena engkau sudah dengan setia melayani aku, that your faithfulness can bring the many changes, many encouragement in your life. Don't worry. kesetiaanmu itulah yang akan bisa menghasilkan banyak sekali perubahan dan juga kekuatan dalam Why you hidupmu. worry? Why you worry? Kenapa engkau khawatir? Your problem is my problem. Karena masalahmu adalah masalahku. My solution is your solution. Solusiku adalah solusimu. Receive it. Terima itu. In the name of Jesus. Okay, we are going to pray. Kita akan berdoa, saudara. You prepare yourself. Everybody just close your eyes a moment. Ya, kita sama-sama tutup mata. I don't know what that you're going through right now. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami sekarang, But the presence of God is here. tetapi hadirat Tuhan ada di sini. He know you well. Dan Dia sangat mengenal kita. The thing what is taking place, that what never take place yet, everything details you know. Segala sesuatu yang sekarang ini sedang terjadi atau kita alami maupun yang nantinya akan mendatangi kita, now- Dia tahu semua. Yeah, but now this is the miracle time. Tetapi sekarang ini adalah waktunya This mujizat is the itu terjadi. solution time. Ini adalah waktunya solusi itu terjadi. So just look at him. Jadi pandang Dia saja, saudara. Just look at him right now. Pandang Dia saja. Just close your eyes a moment. Dan kita tutup mata sejenak. Say to God, touch me, Lord. Dan katakan, Tuhan, jamah aku, Tuhan. Lord, many times I'm discouraged. Many times, Lord, I about to give up. Seringkali Tuhan, aku ini kecil hati. Seringkali aku seakan-akan udah mau nyerah aja. But not, Lord, I believe that. Tapi sekarang Tuhan, aku percaya. But now, if you can make that every bone join together. If you make the bones align, it means that same thing can do in my life right now. Tetapi apabila Engkau yang menyebabkan tulang-tulang itu bisa menyambung kembali dan kemudian menjadi hidup, maka aku percaya bahwa hal yang sama pun Engkau bisa kerjakan dalam hidup kami. Touch me, Lord. Jamah aku, Touch Tuhan. me, Lord. Jamah aku, Tuhan. Open your heart and speak to him. Mari saudara buka hati Anda dan berbicaralah kepada Tuhan. Don't see who beside you. Just look at him. Just focus to him and speak to him. He can hear what you say. Jangan Anda perhatikan siapa yang ada di sekeliling Anda, di sebelah Anda, tetapi fokuslah kepada Tuhan dan dengarkan apa yang Dia mau katakan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. The people is alive on Facebook right now. Anda yang sedang ada di Facebook, The things, what if you're going through problem, we are going through suffer tonight, the Lord going to solve everything in the name of Jesus. hal-hal yang sedang Anda alami sekarang ini, yang sedang Anda hadapi sekarang ini, Tuhan akan memberikan solusinya pada malam hari ini. He's a healer. Dialah penyembuh. Jesus is a healer. Yesus adalah penyembuh. Just look at him. He's bring Pandang solution. Dia saja. Dialah yang akan mendatangkan solusinya. He beside you, my children. Dan Dia ada di samping Anda, He saudara-saudara. speak to you with a small voice. Dan Dia berbicara kepada Anda dengan suaranya yang lembut. Feel what he speak. Understand what he speak. Coba Anda bisa tangkap ya apa yang Dia katakan. Just close your eyes and meditate. Coba Anda tutup mata saja dan renungkan. And you can hear what he's saying.
supaya Anda bisa menangkap apa yang Dia katakan kepada Anda. We are going to sing one song. Kita akan menyanyikan satu pujian You just meditate. dan kita tetap merenungkan. And after this song, then I come back to you and I'm going to pray for you. Setelah pujian ini dinaikkan, saya akan kembali dan mendoakan Anda. And let Pastor Nander. Silakan Bro Sunander. Oke, Pak. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Karuniamu Bapa. Yang lain tolong mute. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Segalanya yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini.